Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman abqa bi awamiraka wa nawaik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin, Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya wa bisanadil muttasil ma'al hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Kama kaya keterangan jaa kang teka apa ma fil hikayating dalam cerita anna mra'atan temestene wong wadon iku atat teka sapa imra'an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat lan matur sapa imra'ah ya Rasulullah, hei Kanjeng Rasulillah, ini temen sunah ingsun iku adznabtu nglakoni dosa sapa ingsun zamban kelawan dosa aziman kang agung. Wadawini mugi-mugi nambani tuan ing ingsun. Faqala mangka tolingan dika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tubi tobat sirawadon ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala hale temen-temen malur sapa Allah. Faqalat mangka matur sapa imra'ah, innal arda temsene bumi iku qad arafat teman-teman weru sapa arad zambi ing dosa ingsun wa nabtu lan dosa gawe dosa sapa ingsun alaya ing ate arad wa ya utai arad iku tasyhadu nakseni sapa arad alaya ing atase ingsun yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Faqala mangka tolingan dika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna mangka temen sunna arad iku la tasyhadu ora nakseni apa arad alaiki ing atas sirawadon. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, yauma ing dalam dina iki tubaddalu den ganti opal ardu bumi ghairal ardi ing liyane bumi. Faqalat mangka matur sapa imra'ah, inna samaa teman sunne langit ku qad arafat teman-teman weru sapa sama mimpauki saking dhuwur ingsun wa ya utai sama iku tasyhadu nakseni apa sama alayya ing ata ingsun yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Faqala mangka ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha temen Gusti Allah Ta'ala khale temen-temen malur Allah iku yatwi nglempit sapa Allah as-samaa ing langit kama qala kaya oleh dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, yauma natwi as-samaa ka tayyis sijilli lil kutub, yauma natwi ing dalam dinane nglempit ingsun as-sama ing pira-pira langit katayis sijilli kaya oleh yang lempite malaikat lil kutubi maring pira-pira amal ing pira-pira tulisan amal. Faqalat mangka matur sapa imra'ah ya Rasulullah, ya Kanjeng Rasulillah, innal kirama temen sunne malaikat kang mulia al-katibina kang pada nulis-nulis kabeh iku katabu nulis sapa kiramal katibin zambi ing dosa ingsun fil kitabi ing dalam catatan amal. Faqala mangka ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'ah,
innal hasanati temen sunna pira-pira kebagusan iku yudhibna nglebur apa hasanat as-sayyi'ati ing pira-pira amal ala. Summa qala mangka kari-kari ngandika sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atta ibu tay wong kang tobat minad dzambi saking dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lau kademan. Summa qalat mangka matur sapa mar'atu wong wadon, innal malaikata temsune pira-pira malaikat iku waqifu pada ningali sapa malaikat ala af'ali ingate pira-pira penggawean ingsun. Wa yashhaduna lan pada nakseni sapa malaikat alayya ingatase ingsun. Wa yashhaduna lan pada nakseni sapa malaikat wa yahfazuna lan pada nakseni sapa malaikat alayya ingatase ingsun fi su'i af'ali ing dalem alane penggawean ingsun. Qala mangka ngandika sapa nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tamsana Gusti Allah taala kale teman-teman maru Allah iku ansa nglaleaken sapa Allah al hafazata ing malaikat hafazah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kama dzukira kayole den tutur fi kitabi Rabi'il Abrari ing dalam kitab Rabi'il Abrar apa annan nabiyya tamsuna kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku qala ngandika sapa kanjeng Nabi, idza taba nalikane tobat sapa abdu kaula ilallahi maring Gusti Allah fataba mangkan rima tobat sapa Allah Gusti Allah taala hale temen Allah alaihi ngate abad ansa mangkang laleaken sapa Allah al-hafazati ing malaikat hafazah ma ing amal amila kang lakoni sapa abad ing ma. Wa qalat lan matur sapa imro'ah qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala yauma tasyhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun. Yauma tasyhadu ing dalam dinane nakseni alaihim ing atasen nas apa alsinatum pira-pira lisanen nas wa aydihim lan pira-pira tangane wa aydiyahum lan pira-pira lan tangan loronen nas wa arjulum lan pira-pira sikilen nas bima sebab barang kanu kang ana sapa nas iku ya'maluna padang lakoni sapa nas al ayatan rusna sira ing ayat. Qala ngendika sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Allah Gusti Allah lil ardi maring bumi wali jawa wali jiwa rohilan anggautane abad uktumu pada ngumpetaken sira kabeh alingate abad kok abad sia uktumu ngumpet-ngumpetna sira kabeh alai ngate abad masawiyahu ing piro-piro amal alane abad wala tudhiru lan aja padang lahiraken sira kabeh alingate abad abadan ing dalem selawase. Sumaqalat mangka limatur sapa imro'ah ya Rasulullah kanjeng Rasulillah na'am bener jare mau yaqulullah lil ardi idza kana nalikane tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat yadhkuru mangka disebut sopal mudnibu wong kang lakoni dosa dzambau ing dosane mudnib fayastahi maka bakal wirang sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah ya'riku keringetan ya'riku wa ya'riku lan keringetan sapa mudnib istihyaan karena are wirang isin
minallah sang Allah taala wa yablughu lan tumekah apa ma'u araqin banyu kringete apa ma barang apa ma'u araqi ba'dihim banyu kringete setengah manusa ila rukbati maring dengkulen nas wa ba'dihim lan setengah nas ila surrati maring wudelen nas wa ba'dihim lan setengah nas ila halaqihi tumeka maring gulune ba'd. Summa qala mangka tolingan dika sapa Kanjeng Nabi, ya ayyuhal mukminuna he eling-eling wong mukmin, uzkuru pada ilinga sira kabeh zalikal yauma ing dalem ing mengkono-mengkono dina. Wala taghfilu lan aja pada lali sira kabeh anu saking yaum, wa tubu lan pada tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Wa tadarra'u lan pada DP-DP sira kabeh fa innallaha ma ta'ala mangka temsena Allah taala wa ya Allah iku at-tawwabu zat kang aken nrima tobaté ar-rahim tur zat kang welas asih. Hadis ini menandakan bahwasanya orang yang berbuat dosa seberapa banyaknya, seberapa besarnya, apabila dia itu taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan beberapa keluhan tentang perilaku pribadinya. Suatu ketika wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini berbuat dosa ya Rasulullah, berbuat dosa yang sangat besar sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan, wahai wanita, segeralah bertaubat, segeralah bertaubat. Kemudian wanita itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata saya sudah bertaubat ya Rasulullah, bumi yang diinjak oleh saya kalau waktu saya berbuat maksiat kan tahu, berarti bumi akan menjadi saksi. Kata Rasulullah mengatakan, wahai wanita, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuasaan apabila ada orang berbuat dosa kemudian dia itu bertaubat, maka bumi itu tidak akan bisa menyaksikan perbuatan dosamu. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah menyampaikan pertama, innal hasanat mana tadi? Sebab bumi akan diganti oleh Allah, bukan bumi dunia tetapi bumi yang ada di arah mahsyar, sebagaimana firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, Allah akan mengganti bumi yang akan menjadi kehidupan manusia setelah bangkit dari kubur, yaitu bumi yang namanya bumi mahsyar. Jadi bumi bukan bumi di dunia. Berarti dosa kalian yang pernah dilakukan di bumi dunia itu tidak akan diketahui oleh bumi karena buminya diganti. Kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya kalau bumi itu lupa dengan perbuatan saya, langit kan nyaksikan ya Rasulullah. Sebab pada waktu itu saya berbuat dosa itu di bawahnya langit. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai wanita, Allah akan mengganti langit-langit yang ada di dunia itu akan dilipat oleh malaikat, sebagaimana firman Allah, yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Allah akan melipat, malaikat akan melipat langit-langit yang ada di dunia ini bagaikan malaikat melipat buku catatan amal manusia. Insya Allah langit tidak akan tahu. Kemudian wanita itu berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau langit tidak
Mengetahui karena sudah dilipat oleh malaikat. Kan setiap manusia ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Berarti malaikat itu sudah mencatat di buku catatan amal saya. Berarti malaikat itu tahu tentang perbuatan saya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai wanita, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jangan khawatir, Allah akan melipat gandakan amal baik kalian, akan melipat gandakan amal baik kamu, sehingga akan mengalahkan amal jeleknya. Ini keistimewaannya orang yang mau bertaubat kepada Allah. Lebih-lebih anak-anak sekalian pasti punya dosa dengan kedua orang tua. Maka jadikanlah momen lebaran itu untuk minta maaf. Kalau dosa dengan Allah sudah diampuni, masih ada dosa dengan orang tua kita yang masih hidup. Mintalah maaf, Pak, Ibu, selama ini saya banyak merepotkan, banyak mengganggu pikiran, karena saya termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan Bapak dan Ibu. Andai kata selama ini saya seringkali ngomong tidak baik, memperlihatkan perilaku saya yang tidak baik, maafkan di momen yang mulia ini, yakni datangnya Idul Fitri. Mintalah maaf kepada kedua orang tua. Cara bahasa Jawa namanya sungkem, jaluk maaf karo wong tua loro. Itu momen-momen yang perlu diperhatikan saat datangnya lebaran. Kemudian wanita itu tetap sampai Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Wahai wanita, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa itu seakan-akan tidak punya dosa sama sekali karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qalatil mar'atu innal malaikata waqifu ala af'ali wa yashhaduna alayya min su'i af'ali. Wahai Rasulullah, malaikat-malaikat itu akan tahu tentang perbuatan saya dan akan menjadi saksi bahwa saya pernah berbuat kejelekan di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha ansal hafadzata yaumal qiyamah. Allah akan melupakan ingatannya terhadap para malaikat terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia apabila manusia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Rabi'il Abrar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza tabal 'abdu ila Allah fataballahu ta'ala alaihi ansal hafazati ma amila. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hamba mempunyai dosa kemudian bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah melupakan terhadap malaikat hafazah, malaikat yang mencatat amal manusia. Enak sebenarnya mah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa aydiyahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu ing dalam dinane nakseni alaihim ingate manusa opal sinatuhum piro-piro lisanen nas wa aydiyahum wa aydiyahum wa aydihim alsinatum wa aydiyahum
wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah kelak manusia itu akan ada saksi yang tidak akan pernah bohong. Siapa saksinya manusia? Tangan, kaki yang pernah mengikuti maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melupakan malaikat kiramal katibin itu akan tidak tahu tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia apabila manusia itu bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah, itu hadisnya. Summa qala Allah taala yauma tashhadu alaihim alsinatum. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah lil ardi wali jawarihi wali jiwar qala yaqulullah lil ardi wali jiwarihi lil ardi wali jiwarihi konon anggotane ka uktumu alai musawiyahu wala tudhiru alai abadan. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, sembunyikan kesalahan-kesalahan manusia yang sudah pada bertaubat, sehingga bumi itu lupa apa yang dilakukan oleh manusia berbuat dosa kala waktu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti setiap manusia itu punya dosa, tetapi dosa manusia itu bisa diampuni dengan catatan apabila manusia itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wanita itu langsung datang langsung menyampaikan, bertanya lagi kepada Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati yuzkarul mudhnibu dzambahu fayastahi minallahi ta'ala wa ya'riku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bumi, wahai bumi, inilah orang-orang yang kalau waktu di dunia berbuat dosa, sehingga ada manusia karena malu perbuatan dosanya itu akan dilihat oleh bumi dan para malaikat, itu merasa gemeter sehingga mengeluarkan keringat. Ada keringatnya yang sampai ke lutut, ada keringatnya sampai ke pusar, ada yang berkeringat satu sama lain mengeluarkan keringat sehingga banjir keringat sampai lehernya. Itu pada waktu ada di Arafah, ada di arah-arah mahsyar. Kemudian Rasulullah menjawab, na'am inna hadza kullahu fi haqqit taib illa annal haja'a. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Astaudiuka ya Allah ala ma qara'na wa ala ma ta'allamna fi hadhil lailah faruddana alaina ya Allah inda hajatina ya man la yudayyu wada'i'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.